Većina ljudi kada ima problem sa biljkama razmišlja isto. Fali azot ili fali kalijum, fali đubrivo. Međutim, postoji jedan element o kome se skoro uopšte ne govori. Nema ga u klasičnim đubrivima, ne dodaje se rutinski, a bez njega biljka jednostavno ne može da završi ono najvažnije. Taj element je jedan od mikroelemenata i zove se bor. Zašto je bor poseban? Bor je dakle mikroelement. To znači da je biljci potreban u izuzetno malim količinama. Ne gramima niti kašikama, već mikrogramima. I upravo zbog toga bor se često ignoriše. Ljudi misle, ako je potreban tako malo, sigurno nije presudan. Ali u biologiji biljaka ipak važi jedno drugo pravilo. Što je element potrebniji u manjoj količini, to mu je uloga preciznija i kritičnija. Bor ne gradi masu, on ne pravi list, on ne gura biljku da raste. On odlučuje da li će procesi uopšte završiti se do kraja. Bor ima 3 ključne uloge u razvoju biljke. Prva je, učestvuje u izgradnji ćelijskih zidova. Bez bora ćelije postaju krhke, neorganizovane i nestabilne. Druga uloga bora je transport šećera. Biljke, kao što znamo, proizvode šećere u listovima, koji kasnije moraju da se prebace u cvet, u plod i u koren. Bor je upravo neophodan da bi se taj transport uopšte dogodio. Treća i najvažnija uloga bora u biljkama je sama reprodukcija. Bor direktno utiče na klijanje polena, na rast polenove cevčice i oplodnju cveta. Bez bora cvet može da se otvori, ali oplodnja zakazuje i biljke jednostavno odbacuju cvet. Zato se manjak mikroelementa bora uvek prvo vidi u cvetu i u plodu. Kako izgleda biljka kojoj nedostaje bor? Simptomi nedostatka bora su jako teško uočljivi. Ljudi vide opadanje cvetova, deformisani plod, šupljine u plodu, pucanje stabljike i loše zametanje. I pomisle, fali kalijum ili fali azot ili biljka je bolesna. Dodaju još đubriva, biljka još više vegetira, ali ploda i dalje nema. Zašto? Zato što bor nije element rasta, već element završetka čitavog procesa. Biljka može da raste savršeno i da nikada ne rodi. Zato ga danas i ima sve manje u zemljištu. Nekada su biljke imale više bora iz prirodnih izvora. Danas zemljišta se često previše zalivaju, bor se lako ispira, organska materija je inače siromašna i ne koristi se pepeo i prirodni minerali kao što se koristilo ranije. Još jedna važna stvar, bor je najčešće nedostupan u alkalnim i neutralnim zemljištima, što je veoma važno i što je paradoksalno. U zemljištu može da ga ima, ali biljka ne može da ga usvoji. Rezultat je maltene kao i da ga nema. Zašto standardna đubriva ne rešavaju problem bora? Većina NPK đubriva nema bor ili ga ima u tragovima koji nisu dovoljni. Zato ljudi godinama đubre pravilno, a imaju isti problem iz sezone u sezonu. Bor se ne dodaje usput. On se dodaje ciljano i veoma pažljivo, jer je granica između dovoljno i previše veoma uska. Važno upozorenje za sve je istina da je bor neophodan, ali bor je i potencijalno toksičan ako se pretera. Zato nikada se ne dodaje odoka, niti se dodaje često i nikad se ne dodaje u velikim dozama. U ovom videu govorimo o bezbednim, provereno niskim dozama dodavanja bora u naše tlo. Prvi recept je najjednostavniji i najbezbedniji. Dakle, uzima se borna kiselina iz apoteke. Doziranje je sledeće.
0,5 grama na 10 litara vode. To je bukvalno na vrh noža. Ovako spremljena tečnost primenjuje se najčešće folijarnim prskanjem preko lista, jednom ili maksimalno 2 puta u sezoni. Idealno bi bilo pre cvetanja. Koji je efekat svega ovoga? Bolja oplodnja, manje opadanja cveta i pravilniji plodovi. Drugi recept koji je blaža i prirodnija varijanta. Ako neko ne želi farmaceutske preparate poput borne kiseline, može da koristi pepeo od drveta, ali u minimalnim količinama. I to samo u kiselim zemljištima. Nikada ne stavljati pepeo direktno u samu biljku. Ovo je sporija metoda, manje precizna, ali je bolja dugoročnije. Važno je također znati kada u tlu imate bora i kada ga ne treba koristiti. Bor se ne koristi ako biljka nema problem sa cvetanjem. Ako je zemlja jako kisela ili ako već koristite nekakva đubriva koje sadrže mikroelemente sa borom. Ono što je problem u svemu ovome je što je folijarno prehranjivanje biljke uvek efikasnije od prehranjivanja biljke kroz tlo. Jer list brže upija, a i sama biljka dobija tačno ono što smo želeli preko svoje površine. Dok čitava prehrana u tlu može lako biti oprana nekakvom većom kišom ili drugim mehaničkim poremećajima. A evo sada i nekih zanimljivosti da bi vam bilo jasno koliko je bor zaista važan u samom razvoju biljke. Dakle, bor ne utiče na stvaranje cveta, već na ono što se dešava posle, a to je polen. Dakle, polen može da bude proizveden i da čak padne na tučak, da cvet izgleda savršeno zdravo, ali ako nema bora, polenova cevčica ne može pravilno da raste. I šta se događa? Oplodnja započne, ali se nikada ne dovrši. Biljka to naravno osjeti i donosi odluku koja glasi: ovaj cvet nema smisla održavati, i on se osuši i padne. Veoma je zanimljiva stvar i jako važna za sve baštovane. Bor najčešće fali baš u najlepšim baštama, verovali ili ne. U baštama koje se redovno zalivaju, gde je zemlja rastresita, gde se često dodaje kompost, gde je pH neutralan ili blago alkalan. Zašto se ovo događa? Zato što je bor vrlo pokretan u zemljištu. Lako se ispira i ne vezuje se čvrsto za čestice tla. Drugim rečima, što je bašta urednija, veća je šansa da se bor ispere. Stare zapuštene bašte sa manje zalivanja, sa više mineralnih ostataka, sa pepelom i prirodnim materijalima, često imaju paradoksalno manje problema sa borom, iako deluju mnogo siromašnije. Pošto znam da se mnogi pitate kako, daj mi još neki primjer kako da prepoznam nedostatak bora. Nedostatak bora može također da se vidi na vrhovima rasta, na mladim listićima i na cvetovima. Simptomi bi trebalo da izgledaju kao deformisani mladi listovi, zadebljale stabljike i nekako praznikavi cvetovi. Često se sve ovo može zameniti sa različitim problemima bolesti, virusa i genetike, iako je zapravo problem u nedostatku bora. Zato još jednom podsjećam, pre stvaranja cvetova slobodno naprskajte rastvorom biljku kako bi listovi upili dovoljnu količinu bora i kako ne bi morali da razmišljate da li ste sve uradili kako treba. Veoma je važna i sljedeća činjenica, a to je sam odnos bora i kalcijuma. Ovo je inače odlična uvertira za sljedeću epizodu koju ćemo uraditi. Bor i kalcijum su funkcionalno povezani. Bez bora kalcijum se ne ugrađuje pravilno u ćelijske zidove.
I zato se često dešava da ljudi dodaju kalcijum, a problem i dalje postoji. Ne zato što nema kalcijuma, nego zato što nema bora koji omogućava njegovu pravilnu upotrebu. Ali o tome u sljedećem videu.